Salam alaikum mes amis, salam alaikum khouti wa khouatati, bonjour tout le monde, bonjour à tous nos amis qui nous suivent, voilà. Donc aujourd'hui je viens vous apporter une nouvelle recette. Aujourd'hui on va se retrouver un petit peu en Italie et je vais vous apprendre à faire les cannelloni à ma façon. Donc c'est une recette italienne, voilà, avec ma façon à moi. Donc les cannelloni, c'est des pâtes comme ça, des tubes de pâtes qui sont ronds, qu'on va farcir, qui se trouvent maintenant, qu'on peut trouver de partout, même en Algérie et tout ça. Donc, pour ma recette, donc moi je vais faire les cannelloni farcis, alors, à la viande hachée et aux épinards, avec de la brousse. La brousse, c'est un fromage, voilà, et donc c'est un plat complet où dedans il y a le féculent, il y a le légume, il y a la protéine, il y a la viande, voilà. Et donc je vais vous apprendre à vous faciliter le travail de nos cannelloni. Voilà. Donc moi là pour l'instant, voilà comment je vais procéder. J'ai mis une marmite d'eau à bouillir. J'ai ma poêle ici, mon faitout, pour faire mes épinards, que j'ai fait blanchir bien entendu. Voilà, maintenant les épinards ils se vendent congelés. Vous pouvez acheter une boîte de 500 grammes. Les égoutter, voilà, ils se vendent. Après, c'est facultatif, les gens qui ont ouais, ceux qui ne peuvent pas mettre des épinards, que la viande hachée. ils peuvent mettre robiz, ils peuvent remplacer par une julienne de légumes, ou ils peuvent mettre que la viande hachée avec le fromage. Et là, je vais me servir de ce faitout pour faire ma sauce tomate. Moi, j'ai une astuce pour que les cannelloni, quand on les rentre au four, ils n'absorbent pas toute la sauce, ou ils gardent shayhin yapsin. Donc, je vais vous montrer comment on va procéder. Alors, bismillah, la barakatillah. En tout cas, ça me fait plaisir de me retrouver avec vous parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai été très occupé. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous, mes amis. Rabbi yahfadkom inshallah. Wa ghadi nabdou al-wasfa ala barakatillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, là, عندي حوالي 800 grammes تاع الكفتة. بصح أنا غادي نبدا بلا صوص طوماط. هنا عندي شوفوا معايا بصيله، فوالا، حبه ونص تاع بصل قطعتها دق. Enlève le truc des épinards, mets la sauce là-bas. Ouais, Et... attends, voilà ce qu'on va faire plutôt. Voilà, bismillah. Voilà. Alors, on va commencer par envoyer notre sauce. Bismillah. غادي ندير شويه زيت، شوفوا في الفيتو تاعي، بسم الله. وهذا في لا مارميت تاعنا بور لا صوص طوماط. وهنا غادي ندير زيت الزيتون بور لي زيبينار. شوفوا بسم الله. فوالا، هذه زيت زيتون بور لي زيبينار. فوالا، alors. الوغ هنا غادي نضيف البصل، فوالا، نخلوه يتقلى. وهنا بور لي زيبينار تاعنا، تعرفوني بلي انا كل يوم علمت لكم لاستيوس تاعي، كل يوم عندي البصل والثوم والمعدنوس مطحونين في الغوبو مع شويه زيت، فوالا، شوفوا فهكا من نبدا الطياب نكون ديجا كل يوم نطحن على يومين ولا ثلاثه يقعدوا ما شاء الله. الوغ هنا غادي شوف، فوالا، بسم الله، فوالا. نخلوهم يتقوا. Alors voilà, vous savez que d'habitude ما نبغيش نقلي الماكله بزيت زيتون. Aujourd'hui j'ai fait une exception, voilà, parce que c'est pour les épinards. وعلى بالكم بلي la cuisine italienne تبغي بزاف زيت زيتون. C'est la cuisine méditerranéenne. Voilà, هنا البصل تاعي راه يتقلى، وهنا الثوم والمعدنوس والقزبر راهم يتقلوا. شوفوا دروك غادي نرمي
الخبيز متاعي لي زيبينار باردون فوالا فوالا خليهم يتقلاو J'ai cassé ma cuillère. Eh ben, T'as vraiment ta force. j'ai pas senti ma force. Allez, on va en prendre une autre. Hein. Et celles-là, elles sont plus solides. Voilà, alors ça, on va. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va assaisonner. Regardez. Là, je vais mettre deux bonnes cuillères à café de sel. Et là, je vais en mettre qu'un petit peu. Parce que comme dans ma viande hachée, je vais mettre du fromage. Et que le fromage, c'est salé. Je ne veux pas trop salé. Voilà. Regardez, là, comme une branche de céleri. عود تاع كرافس. Voilà, حكمته. وقطعته شوفوا قطعته دق وغادي نرميه مع البصل فوالا وغادي نضيف 2 ورقات رمد فوالا ودروك غادي نرمي فلفل كحل فلفل اسود ها الشيء الاخر في الخبيز فوالا باه الخبيز ما يكونش صامت فوالا غادي نزيد فلفل احمر لو بابريكا 2 petites cuillères à soupe. Après tout dépend les quantités. وهنا عندي un mélange تاع les herbes de Provence الزعترة والبازيليك هو الحبق يابسين فوالا شوفوا هم موجودين في الحوانيت herbes de Provence le thym et le basilic شوفوا فوالا وغادي نضيف سايي البصل تاعي داخله الطياب غادي نضيف معلقه ونص تاع طوماطيس مصبره لا طوماط كونسونطري نخليها تتقلى مع البصل Voilà, donc la préparation de notre sauce. On n'oublie pas de mélanger nos épinards. Voilà. Et là, par contre, je vais rajouter un sucre pour enlever l'acidité de la tomate. Voilà. D'abord, je vous demande, vous recouvrez un peu et vous laissez mijoter. Voilà. Nos épinards راهم يتقلوا نخلوهم ينشفوا مليح من الماء باسكو يبقى فيهم الماء باسكو كنت فورتهم وقطعتهم. Voilà. Ensuite, on va venir à la préparation de notre viande hachée. Donc dans notre viande hachée, je vais mettre un fromage qui s'appelle la brousse. Maintenant, les ما عندهش la brousse, ينجم
يبدل بداك لو فروماج فوندو اللي راه يتباع عندنا في البلاد fromage تاع الميزان. تاع الميزان ou de la vache qui rit ou on peut remplacer la brousse par de la vache qui rit. Il y en a qui aiment le fromage de chèvre aussi, on peut mettre du fromage de chèvre. Après ça dépend des goûts. Voilà. Moi c'est ma façon à moi de faire les cannelloni. Donc bismillah, on va mettre notre brousse. Ensuite. Après, ceux qui n'aiment pas, ils mettent. Oui, après c'est au goût de facile, chacun. facile. Hein. Moi je vous donne ma recette à moi. J'ai coupé un petit peu de persil. Voilà. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Je vais mettre un œuf. Voilà. Voilà. Alors, un petit peu de paprika. Vraiment très très peu de sel. Regardez, hein. Parce qu'il y a le. Voilà, parce qu'il y a du fromage. Et le fromage, c'est salé. Notre sauce est salée. Comment ça s'appelle? Nos épinards, ils sont salés. Voilà. Du poivre. Alors, une cuillère de ma fameuse préparation ail, oignon et persil haché. Voilà. Un petit peu de parmesan. Le parmesan aussi, c'est un fromage italien. Voilà, juste un petit peu. C'est facultatif. Et du fromage râpé. Voilà. Une bonne poignée de fromage râpé. Le reste, on va le garder pour mettre sur le... Je reviens un peu à mes épinards. Voilà. Voilà. Je reviens un petit peu à mes épinards. Et je vais revenir à ma sauce. Voilà. En fait, à force qu'elle mijote bien avec la tomate concentrée et tout, elle donne un. Elle donne un meilleur goût. Voilà. Il faut que انا نقول لكم حاجه لا طوماط كونسانتري يخص كل يوم تقليوها باه الحموضيه تاعها elle disparaît. Si vous voulez que votre tomate concentrée elle ne laisse pas d'amertume dans vos sauces, faut toujours bien la faire revenir comme ça dans de l'huile. Ça lui enlève beaucoup l'amertume. Voilà. Maintenant, je vais déglacer avec un petit peu d'eau que je suis en train de faire chauffer. Voilà, dans ma bouilloire. Voilà, je reviens à mes épinards. Maintenant, je vais prendre mon eau que j'ai fait bouillir pour déglacer. Voilà, là on va déglacer la tomate concentrée. Voilà, bismillah. Voilà. Voilà. On va laisser mijoter. Ça va déglacer, ça va faire remonter tous les sucres. Voilà. Voilà. On met l'équivalent d'un grand verre à eau d'eau, hein. Voilà. Voilà. Voilà, là mes épinards, ça y est, نشفوا. Ça y est, شوفوا. بداو يتلفوا. Et là, regardez, شوفوا خوتي وخواتاتي. J'avais 7 belles tomates. حطيتهم في الغوبو. Voilà, j'ai voulu le faire avec des tomates fraîches. كاين دوك العلبات راهم يتباعوا تاع طوماط تاع طوماطيس مطحونه. Voilà, انا كان عندي طوماطيس كانوا مûrs, donc j'ai voulu m'en servir. Voilà, شوفوا. Voilà, بسم الله. Voilà, la sauce تاعي ça y est دروك يليق لها غير تتجمر. Voilà. شوفوا دروك
لي زيبينار تاوعي نشفوا من الماء غادي نحكمهم. شوفوا لاصوص تاعي نخليها طيب تتجمر، ولي زيبينار تاوعي Tu laisses refroidir, non? نخليهم يبردوا 5 minutes. Entre temps que tu mélanges ta farce. لا نخلطها معاهم. Non, mais mélange Ouais. avec ça, le temps que ça refroidit. Alors, venez voir. Maintenant, je vais mélanger ma viande hachée. Voilà. Bon, je vous mens pas, il n'y a pas mieux que les mains. Mes mains, ils sont propres, masha'Allah. Rani dirt un œuf, vous m'avez vu. Donc, je vous répète. Ma viande hachée, j'ai mis mon fromage râpé, du persil, de l'ail, de l'oignon râpé, un peu de paprika, très peu de sel, n'oubliez pas parce qu'il y a du fromage, du poivre, voilà. Ça, c'est tout ça, c'est dans ma viande hachée. Après, chacun il fait la quantité qu'il veut. Voilà, dans et le- là, j'ai mis 800 grammes de viande hachée. Après, il y en a qui Voilà. ça dépend. Maintenant, après, كل واحد يدير على حساب أفراد العائلة. Voilà. فوالا كل واحد يدير على حساب. Là, on fait beaucoup parce que حنا نديرو On a بزاف la باسكو عندنا بزاف الغاشي في الدار، وعندنا الناس يجوا دارنا ما شاء الله مضيافة. والله العظيم راني نكذب عليكم، لا جامي الحمد لله يا ربي جامي ناكلو ولا نشربو وحدنا. الحمد لله كل يوم عندنا ضياف. حنا دارنا مضيافة ونبغوا ضياف، ومين نطيبوا حاجة هكاك مليحة نبغوا نقسموها مع الحباب. وما تنسوش باللي تلمسانية دوك تجي طيح عليا كي اللويسي، وانا ما تجينيش الماكلة بلا اختي تلمسانية. J'aimerais toujours que j'ai partagé la vidéo du déjeuner. دروك غير تشوف بلي مبارطاجي لا فيديو دوك تجي تجري تهرس عليا الباب، يا جاري شتا درت وراها الريحة شابة، وغير جيت نشوفكم وتكثر عليا البوليتيك. بصح نقول لكم الصح ما تجينيش بلا ماكلة بلا تلمسانية. لا غالب اختي هذيك. دروك شوفوا غادي نضيفوا لي زيبينار. فوالا Les gens qui n'aiment pas les épinards, c'est pas la peine. de فوالا faire. اللي ما يحبش لي زيبينار Voilà, ils mettent que la ينجم viande يدير hachée. غير الكفته. Que la viande hachée. فوالا مي زعما غادي نقول لكم حاجه، كيما حنا وليداتنا عندنا مشكله باه نوكلوهم الخضور et tout ça. Donc ça permet à nos enfants de manger les légumes. خضار خضر الخضر ولا غالب انا العربيه الفصحى شويه. معليش معليش تعلم Je suis en train de faire un effort. مرتي قاريه العربيه بصح انا والو حمار با علي. Non mais ça va, tu t'en sors bien. مي صافا جو مي ديبغوي زعما راه والله للمشاهدين راهم يفهموني Bien sûr. وراها تعجبهم هضرتي. غير انت راكي جايتني ضد انت وتلمسانيه. Non, l'autre fois, le mot que tu avais dit, ça a fait rire tout le monde en fait. Non, ça a fait. Je sais pas qu'est-ce que tu as dit, je m'en rappelle pas. Il y a un truc que ça a fait. قال لي راني نضحك الغاشي بعدا وما نطيبوا ونضحكوا خير من اللي واه ولا لا. Eh oui, exactement. فوالا فوالا عرفوا باللي هذه الحسبه Voilà, c'est une grosse quantité. C'est une grosse voilà, quantité, ouais, hein. faut pas. كيما التلمسانيه انا نعرف باللي ولادها بسلامتهم يبغوا لي كانيلوني، اوبليجي ندير لهم بلاطو لولاد اختي. فوالا ما نقدش انا ناكل غير روحي ولاد اختي ما ياكلوش. فوالا وهذه غادي نقول لكم حاجه والله العظيم اخوتي واخواتاتي، لهذه جارتي التلمسانيه انسانه مولات خير، انسانه كريمه ما شاء الله ومعروفه بالخير و انسانه ما نقدش كي نقول لكم نعيا نهضر لكم عليهم ما نقدش سي فريمون 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 اون غراند دام، اون دام ربي مسخر لها الخير، ربي مسخرها للخير ودايرها غير باه دير الخير. الحمد لله. فوالا
الحمد لله. ربي يعطيها غير صحتها ان شاء الله. امين ان شاء الله ربي يخليها لنا. فوالا ويخلي ديك المحبه اللي بيناتنا حتى للممات ان شاء الله. ان شاء الله. بون طنك راني نطيب تقعد حبيبتي تبغي ماكلتي. فوالا. Alors maintenant, voilà que ça a refroidi, je vais vous montrer mon astuce. Alors, on va commencer. Bismillah. Par remplir les cannellonis. Nos cannellonis. Alors, on pourrait le faire avec une poche à douille. Mais moi, la râle, je ne suis pas très doué. Une chouïa. Voilà. Voilà. Alors. شوفوا غادي نعمروهم. Alors, خوتي وخواتاتي, mes amis, mes frères, mes soeurs, voilà. J'ai rempli toutes mes cannellonis, regardez. Ça m'a fait environ 2 plateaux. Voilà. L'équivalent de 2 boîtes de cannellonis. Maintenant, mon astuce pour que vos cannellonis ils cuisent rapidement ou ما ينشفوش في الكوشة, c'est de les imbiber d'huile d'olive et de les mettre à la vapeur. Alors regardez comment je procède. Hein? Voilà, je prends un pinceau, un peu d'huile d'olive et voilà ce que je fais. Voilà. On va mettre celui-là là. Regardez. Voilà. Ça, cette astuce, c'est une amie à moi qui s'appelle Farida, qui est une spécialiste des cannellonis, qui m'a appris cette astuce il y a quelques années. Et depuis que je le fais, franchement, je ne suis pas déçu. Voilà. Après, vous les tournez un peu. Voilà. Voilà. Et on va les placer ici, dans le كسكس. غادي نديرهم يفوروا. Voilà. ما يلصقوليش في الكسكاس هني. فوالا. معليش لا ديروا وحده فوق وحده معليش غير باه يدخلهم شويه طياب باه من ديروهم في الكوشه هذيك العجينه ما تشربش كاع الصلصه. وكم ça quand vous les mettez au four la pâte elle absorbe pas toute la sauce. Voilà. Alors الو الماء تاعنا راه يتغلى ولك اش غادي ندير شوفوا فوالا ونغلق عليه نعاودو نولو للصلصه تاعنا. الحمد لله راه عاقده. Je baisse un peu le feu. ونقصي النار شويه. فوالا. Alors, on va ouvrir. Voilà. Ça y est, voilà. Là, regardez. On les laisse à peu près 5 minutes. 5-10 minutes. 7-8 minutes. 7-8 minutes. À la vapeur. Là, ça y est, تخلهم الطياب. Regardez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les enlève. Je vais les mettre là. Je vais mettre mes autres cannellonis à la vapeur. Bon, ça sera pour nous. D'abord, je vais m'occuper de vous. Maintenant, j'éteins ma sauce. Ça y est, elle est cuite. Ce que je vais faire, c'est prendre mon plat. Bismillah. Voilà. Et napper de sauce. Voilà. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais prendre mes cannellonis
et les placer doucement. Voilà, si vous craignez le chaud, vous prenez une petite pince. Alors maintenant, voilà, on a tout placé, mes amis. Voilà, كل شيء استفتح. شوفوا لي كانيلوني تاوعي استفتهم كاع. وغادي دروك نغطيهم بالصلصة. Je vais les recouvrir avec ma sauce tomate. بسم الله على بركة الله. Voilà. Et le fait اللي فورتهم غادي بالخف يطيبوا وما يشربوش كاع لا صوص. Voilà. Alors maintenant, ندير شوية جبن مفروم fromage râpé. بسم الله. ندير غير شوية باسكو ما تنسوش بلي رانا دايرين الداخل. شوية parmesan. هذا le fromage italien. هذا c'est pas une obligation. اللي ما عندهش معليش الا ما دارش. وغادي نحكم مغروف. فوالا منها نقلع لاسيديتي. شوفوا La crème liquide. de la crème liquide. بهكاك الفرماج تاعنا ما يبش. درته فوقها باه الفرماج تاعنا ما يبش. فوالا الطبق تاعنا راه وجد. نديروه في الكوشه على 160 درجه 25 دقيقه ولا 20 دقيقه. Après, il faut mettre le couteau pour. فوالا ديروا بالخدمي من بعد باه تسيو الى طاب ولا لا. الي فوالا من بعد من يطيب نقول لكم نوري لكم. Alors voilà, notre plat il est prêt. شوفوا خرجته من الكوشه. فوالا شوفوا. Vous voyez avec le couteau ça rentre normalement. Et voilà, bismillah. Je vais vous montrer. Voilà. 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 شوفوا ما جاش ناشف راه باقي فيه لاصوص. فوالا جا رطب. فوالا نتمنى لكم ان شاء الله تسيوا الوصفه وتنجحوا فيها ان شاء الله. وشهيه طيبه. اللهم بلغنا سيدنا رمضان. Il va y avoir plein de recettes pour Ramadan inchallah. Toutes les plein de facilités je vais vous trouver inchallah, surtout pour الناس اللي يخدموا et tout ça. غادي نلقى لكم plein de facilités pour que vous fassiez des menus très rapides. Voilà. بارك الله فيكم. اللهم بلغنا سيدنا رمضان يدخل عليكم بالصحة والهنا ان شاء الله. مبروك عواشركم. الله يفتح عليكم ان شاء الله تنجحوا في الوصفة. N'oubliez pas de faire j'aime, de partager et de nous envoyer vos commentaires. Masha'Allah alikum, Allah yahfadkum les gens qui nous suivent. Vous êtes tous vraiment des gens magnifiques et bons. Barakallahu fikum et ila liqa. Demain, Inch'Allah, je vous envoie une autre recette. Bislama khouti wa khouatati, Allah yahfadkum. À bientôt à tous et gros bisous.